What started out on about 1500 square feet of land for Gobin Hazarika today is a story for the ages. As one of the first organic small tea growers in the northeast of India, Hazarika is considered a first among equals. His hand-grown, handmade organic black and green teas having earned a name for themselves amongst tea connoisseurs across the world. Unoisha 95 চনত চাহ বাগান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু চাহ বাগানখনৰ নামাকৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ বৈকুণ্ঠগামী পিতৃ মোহন চন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু মাতৃ মিনপাভা হাজৰিকাৰ নামাকৰণে আঢ়ৈ কঠা মাটি প্ৰথম 1995 চনত ৰুইছিলোঁ তাৰ পিছৰ বছৰ মই আকৌ 10 কেজি গুটি আনি এই বছৰ এবিঘা ৰুলোঁ তাৰ পিছত আকৌ খেলি আনি ৰুই মানে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া বৰ্তমান 10 বিঘা হৈছেগে Hazarika belongs to the Lakhimpur district of Assam, the state with the world's largest coherent tea growing area, while India stands second to China in tea production. It was after a particularly bad bout of stomach infection, soon after he had sprayed his new tea garden with chemical pesticides, that Gobin decided to give up conventional cultivation. Scourging his backyard for herbs, adding mustard oil cakes, water hyacinths and natural manure, Gobin embarked on his organic journey, much of it initially alone. ইয়াত বিভিন্ন উপাদান আছে মেটেকা বেলঙনি জাৰ্মানী বন পুনি মাহজাতীয় শস্যৰ জাবৰটো এটা তৰপে ইয়াত দিয়া হয় More than 20 years later, Gobin's tea-making processes haven't changed. Zero chemicals or machinery, the routine of plucking and drying leaves under the sun, pounding by hand and finally roasting over a fire. It is the tediousness that has ensured the quality doesn't suffer. Amar jitu dhekit khuna black tea to ekhwa bhajotene karai jetia ekhwa diu jodi tat 1.5 কেজি চাহ ওলাব হেতু আমাৰ 1 ঘণ্টা 10 মিনিটত হৈ যায় আৰু গ্ৰীণ টিটো বৰ মেহনত কাৰণ গ্ৰীণ টিটো দিনটো প্লাকিং কৰি থাকিলে ইফালে মানে মই ভাপত দি থাকিলোঁ বয়স তেতিয়া ছাঁত মেলি গ'লোঁ পানীখিনি যাবলৈ আকৌ তাৰ পিছত আনি গধূলা সময়ৰ পৰা ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ এখোৱাত যদি আধা কেজি ওলাব হেতু সময় লাগিব আমাৰ 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা সময় Over the years, Gobin has been exporting his brand of specialty tea to countries like Canada, Greece, Cambodia, Kenya and Denmark. But a homegrown setup often means he cannot meet his overseas demands despite a team of 20-odd workers. Moreover, organic farming in a remote hill region brings with it its own set of challenges. 2011 চনলৈকে পুৰা কন্ট্ৰোল কৰি আছিল পোক কিন্তু 2012 চনৰ পৰা যেতিয়া মই কলম্বিয়ালে চাহ মানে খৰকে দিবলগীয়া হ'ল মোৰ বাগান পৰিচালনাটো কমি গ'ল সেই সময়ত হেলোপ্লেটিছ নামৰ এটা পোক আছে সেই পোকটো আহি পৰিলেহে আৰু সেই পোকটো কমান এতিয়াও মানে বৰ্তমানলৈকে সেই পোকটো আছে তাক কেতিয়া মই খেদিব নোৱাৰা হলো ঔষধত পোক নমৰে আমি খেদোহে সেইটোহে আমাৰ অসুবিধা অকমান বাগানৰ জৈৱিক বাগানৰ কাৰণ জৈৱিক বাগান এখন কৰিবলৈ গ'লে কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন বিজুলী বাতিৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমাৰ বাগানলৈ বিজুলী বাতি নাই কিন্তু 12 চনৰ পৰাই লাগি আছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে বিজুলী বাতি আনিব পৰা নাই আৰু সেই বাগানলৈ
বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বিভিন্নজন পৰ্যটক আহি থাকে কিন্তু ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা অলপ প্ৰব্লেম সেইবিলাকেই আৰু আমাৰ Assam's lush tea gardens on the rolling hills of the lower Himalayas have a long history. Tea was not grown in the state till the British introduced it 150 years ago, importing it from East Arunachal Pradesh, where it was endemic. Bringing in migrant workers, they enjoyed a monopoly over the industry right until the 1930s. It was only in the mid-80s that native small tea growers started flourishing in Assam. And as current chairman of the Tea Board of India and industry insider Prabhat Besbarua confirms, today it is the conventional small tea grower that dominates the scene. We have around 200,000 hectares of tea which is cultivated by small tea growers. And of this, maybe 99.9% is conventional, and the produce is sold either to bottle factories or to composite gardens, which are tea gardens which have factories and plantations. So there's a huge connection between the small tea growers and the organized sector. I mean, you can't deny that. However, there are a small number of growers who are organic and who are making specialty teas, represent a minuscule percentage of the total number of small tea growers as well as the total area that they are cultivating. If Gobin is considered one of the pioneers in the minuscule organic tea market, 285 kilometers away in the Udalgiri district close to the Bhutan border, Tenzing Bodosa is known for turning his ancestral paddy farm into a flourishing organic tea garden. Like Gobin, Bodosa exports most of his organic teas. The reason, he points out, for the local market to not have grown as widely being the premium charged and the general lack of awareness amongst consumers and conventional tea growers. जब कन्वेंशनल चाय उगते हैं क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दूसरे उसमें काफ़ी रासायनिक खाद होते हैं, फिर सस्ते भी होते हैं काफ़ी, कम पैसे में आपको 5 रुपये में एक कप चाय मिलेगा, हाँ 3 रुपये में एक कप चाय मिलते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं पर किलो। अगर किलो की वाइस में अगर हम लोग देखेंगे तो कन्वेंशनल टी जो है 80 रुपये से शुरू होते हैं, 150 रुपया 200 रुपया ऐसे। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक चाय में इतनी फ़ायदे हैं, अभी बाहर कंट्री के लोग 1 किलो चाय को 1000 से लेकर के 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार देने के लिए तैयार है, जो हमारे चाय को हम मिनिमम 1000 रुपया में बेचते हैं 1 किलो चाय का। अब यहाँ पर कन्वेंशनल टी जो है 80 रुपीज़ 150 रुपीज़, और लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक में फसल कम होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये मिट्टी का सारा काम जो है वो जीवाणु करते हैं। आप मिट्टी में अगर फर्टाइल अगर आप कर सकते हैं, अच्छा से मैन्योर डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर अगर अच्छा से आप दे सकते हैं, अच्छा से संभालते हैं, तो ऑर्गेनिक में ही इतनी अच्छी फसल उगा सकते हैं। A pivotal partner in the operations from the start and in charge of the team of women workers handling the sorting and packaging is Tenzing's mother Rohini Bodosa. Close to 80 workers are employed here in the making of specialty green and orthodox black teas. What started as a nursery for tea saplings with an initial investment of 1 lakh rupees has today grown into a 15-hectare garden with an annual turnover of 70 to 80 lakh rupees. While Gobin and Bodosa's efforts prove that it is possible to go organic and still be lucrative, with organic growers constituting less than 1% of small tea growers in Assam, there is a need for a much greater organizational push to be able to galvanize the movement. Well, this year is an exception, but in the normal course of events, small tea growers are producing an incremental 20 to 25 million kilos of made tea every year. So the entire growth is coming from that sector. However, the specialty and real high value teas out of that 25 million kilos is only around 50,000 kilos. So I'm not sure whether I can say that the organic quality movement is catching on. I'm not sure whether I can say that. But it needs to, because we need to have a focus on incentivizing people to move towards organic cultivation and high quality specialty tea production. And if you do that, I think the whole quality profile of Assam tea will improve, and there'll be a whole lot of spin-off benefits
both for the small tea growers and for the Assam brand. Sham Saikia is a recent convert. He is one of the 20 families who made the switch to organic tea cultivation with the aid and support of Gobin. A paddy farmer originally, today Saikia works a 1-acre tea garden, the leaves from which he sells to Gobin to market overseas. দাদাই কৈছে যে অৰ্গেনিক কৰিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট কষ্টও কৰিব লাগিব কষ্টৰ বিনিময়তহে কিবা এটা ফল পাব পাৰি গতিকে তেখেতৰ যিটো পৰামৰ্শ যিটো আমাক ক'লে সেইটো ভাবি যে কষ্টই কৰিম কিন্তু আমি যে আৰ্থিক দিশত যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে এইটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ আৰ্থিক দিশটো বহুত বেয়া আছিল যেনে তেনে চলি আছিলোঁ গতিকে এতিয়া এই অৰ্গেনিক হিচাপে চাহ খেতি কৰি অকমান সবল হৈছোঁ বুলি নিজকে ভাবিব পৰা হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ চাই দুখীয়া মানুহখিনিক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাৰণ ধনী মানুহৰ টকা থাকে মেচিন কিনিব ডাইৰেক্ট কিনিব কিন্তু দুখীয়া মানুহবোৰে আজি বাগান খুলি পেলাই তেওঁলোক কেনেকৈ আগুৱাই যাব যে এইটো পঠাই দিওঁ যে মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই বস্তুটো মই তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ঢেঁকীত খুন্দিও যে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰি কাৰণ মেচিন হ'লে তেতিয়া কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যও নহয় মেচিন কিনিবলৈ While Tenzing too has been involved in training local tea growers, his plantation is known widely for another reason. In 2015, it was certified as the world's first and only elephant-friendly tea farm by WWF. जब जंगल से हाथी जब हिमालय पर्वत से जब हाथी हमारे फार्म में पहुंच जाते थे तो हमारे बारिश होने का समय में मानसून में पूरी घास जो है बहुत अच्छा से उगते हैं जब जंगली हाथी आकर के उस घास को खाने के लिए तरसते हैं इन लोग इतनी अच्छा से खाते हैं छोटे छोटे बच्चा खेलते हैं घास को खाते हैं चाय का पौधा को थोड़ा कुछ तो तोड़ देते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि मन ही मन में हम इनके लिए भी लगाना चाहिए कि हम मतलब फिर हमने धीरे धीरे सोचा कि हाथी के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए हम हर एक जगह में चाय 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 नहीं करके हमने सोचा कि उसको नेचुरली भी रख देना चाहिए और जितनी भी चाय का कंपनी है बड़े बड़े चाय का बगीचे है उन लोग बहुत बड़ा बड़ा ड्रेनेज मैनेज करते हैं और ड्रेन में हर साल हाथी का बच्चा गिर के मर जाते हैं तो हमने ये सब चीज़ों को मैंने बिना ड्रेनेज के ही छोटे छोटे पानी जाने के लिए थोड़ा सा हमने रास्ता बनाया बहुत हल्का से फिर हमने कोई फेंस नहीं रखा मैंने कि जंगली जानवर आराम से घूम सके उसको भी अपना घर जैसा महसूस करे कि हमारे फार्म में आकर के The 5-hectare mini food forest grows everything from bamboo to apples and bananas. Today, elephants, deer, bears, mongoose, peacocks, hornbills and sunbirds roam peacefully here along with humans.